Tapi orang yang cinta terhadap Nabi nggak cukup dia cuma hadir maulid. لابد أن يصلي في الجماعة. Pertama-tama dia juga harus sholat berjamaah. لابد أن يكون بارا بوالديه. Juga harus berbakti kepada orang tuanya. لابد أن يكون واصلا لأرحامه. Dan juga harus dia menyambung tali silaturahmi. لا يجوز أن يؤذي جيرانه. Jangan sampai menyakiti tetangganya. لا يجوز للك أن يتكلم وينظر إلى البرفان. Dan juga nggak boleh bagi seorang laki-laki melihat keharaman, melihat daripada perempuan-perempuan. يقول أحبك يا رسول الله ثم ينظر نظرة المعصية. Bagaimana kalau ada orang yang mengatakan dia cinta terhadap Nabi, tapi setelahnya dia melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah. من يحب رسول الله لابد أن يكثر من ذكر رسول الله. Orang yang cinta terhadap Nabi itu dia harus banyak menyebut nama Nabi. أقل شيء كل يوم 1000 مرة من الصلاة على رسول الله. Minimal sehari semalam kita sholawat kepada Nabi 1000 kali. تحتاج 40 دقيقة فقط. Kira-kira 1000 kali itu bisa dilakukan dalam waktu 40 menit aja. أحيانا تجلس مع الحبي ساعتين ولا تنام أبدا. Kadang-kadang kita megang HP sampai 2 jam, sampai kita nggak tidur gara-gara HP. تتكلم مع أصحابك ساعتين ولا تتعب. Tapi kadang-kadang juga kita ngobrol dengan teman-teman kita 2 jam, kita nggak ada payahnya. اجلس على الطعام والشراب ساعتين لا تتعب. Kadang-kadang kita makan sampai 2 jam, tapi kita nggak merasakan capek. تجلس مع الاستري ساعة ولا تتعب. Kadang-kadang kita duduk dengan istri 1 jam nggak merasa capek. تنام 8 ساعات ولا تتعب. Tidur sampai 8 jam juga nggak capek. فإذا جاء وقت الذكر أريد أن أنام، هذا شيطان. لابد أن تقف تغسل وجهك وتذكر الله عز وجل. Kalau sudah datang waktunya untuk berzikir kepada Allah, langsung datang ngantuknya. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, sebutlah Allah, zikirlah kepada Allah dengan sebutan yang banyak. إذا كنت تذكر الله قليلا سليقة فأنت منافق. Kalau kita cuma menyebut kepada Allah hanya sedikit aja zikirnya, maka kita ini adalah orang-orang yang munafik. لأن الله قد وصفهم في القرآن بأنهم لا يذكرون الله إلا قليلا، المنافقين. Karena orang-orang yang munafik disebutkan dalam Al-Quran, mereka zikirnya cuma sedikit. لابد إذن أن تجعل لنفسك وقتا للذكر والصلاة على النبي وللتهليل حتى يكون قبرك إن شاء الله مليئا بالحسنات. Harus kita siapkan waktu kita untuk berzikir kepada Allah dan berselawat kepada Nabi, supaya nanti makam kita, kuburan kita penuh dengan cahaya. وسنعطيكم إجازة مهمة جدا علمنا إياها رسول الله. Dan insya Allah beliau akan memberikan ijazah kepada kita yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. رسول الله علم السيدة فاطمة الزهراء ابنته أن تقول عند النوم سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 34. أجزتكم في هذا الدعاء والذكر. Beliau Nabi Muhammad memberikan ajaran kepada anaknya perempuannya, yaitu Sayyidatuna Fatimah Zahra, ketika di waktu malam hari sebelum tidur membaca 33 kali subhanallah dan 33 kali alhamdulillah dan 34 kali Allahu Akbar, dan beliau memberikan ijazah zikir ini kepada kita semuanya. ومن قال ذلك كل يوم لا يتعب في يومه أبدا. Dan orang yang baca setiap hari zikir ini nggak bakal dia capek, nggak bakal uyuh. وإذا كنتم تريدون الجنة فسأعطيكم إجازة تدخلكم الجنة. Kalau kepingin surga, maka beliau bakal memberikan ijazah yang insya Allah kita bakal jadi penghuni surga. siap? siap? لابد أن نقرأ آية الكرسي بعد كل صلاة. Yaitu kita harus baca ayat kursi setelah selesai sholat fardu. لابد بعد كل صلاة.
Harus setiap sholatnya ya, bukan cuma sekali. لا تصلي وتقول أنا أريد أن أنام أو نأكل فلا تقرأ آية الكرسي. انتبه، الشيطان لا يريد لك الخير. احذر الشيطان، اقرأ آية الكرسي بعد كل صلاة. Jangan sampai kita habis sholat akhirnya kita ngantuk nggak jadi baca ayat kursi. Ini gara-gara cobaannya setan. Oleh karena itu kita harus semangat supaya baca selalu ayat kursi setelah sholat. قال الرسول من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة ليس بينه وبين الجنة إلا الموت. Yang mana Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang membaca ayat kursi dubura kulli sholat, setelah selesai sholat fardu, maka gak ada yang mencegah dia untuk masuk surga kecuali kematian. أجزتكم في قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة. Beliau memberikan ijazah kepada kita membaca ayat kursi setelah selesai sholat. آخر إجازة إجازة الفلوس. Terakhir ijazahnya adalah ijazah tentang uang. تحبون الفلوس؟ Ya, suka sama uang nggak? سياب؟ من أراد المال فعليه أن يقول بعد صلاة الظهر لا إله إلا الله الملك الحق المبين 100 مرة. Barang siapa yang kepingin harta, kepingin sugih, baca setelah sholat duhur La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Ini dibaca setelah selesai sholat duhur 100 kali. يعني ليس شرطا بعد الظهر، المهم أن يكون في النهار وليس بالليل. Pokoknya nggak disyaratkan setelah sholat duhur, intinya siang-siang, bukan malam hari. من قال ذلك لا يعرف الفقر إن شاء الله. Orang yang sering istiqomah baca ini, insya Allah hidupnya nggak bakal fakir miskin. وأهم شيء نحذر جميعا من المعصية. Dan yang paling penting adalah jangan sampai kita bermaksiat menentang Allah SWT. والمعصية أكثر شيء في حاجتين اثنتين. Dan kebanyakan maksiat ini berputar pada dua faktor. بربوان شنتك. Yang pertama adalah masalah perempuan. وأيضا اللسان، لا تتكلم كثيرا على الناس. Yang kedua adalah lisan kita, mulut kita. Jangan sampai kita sering ngomongin orang, menggunjing orang. نسأل الله عز وجل Amin. أن ينفعنا وأن يرفعنا. Mudah-mudahan kita diberikan manfaat oleh Allah dan diangkat derajat kita. اللهم بارك في المنزل Amin, وأهله. amin, amin. اللهم بارك في الحاضرين جميعا. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل واجعلنا سببا للهداية يا رب العالمين، وارزقنا محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم واتباعه ظاهرا وباطنا بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب